गोटे प्रश्न पचारूँ समुदी उत्तर टिके दब देखिए तुम पुराण भितर केते साधना अछि। कौस्तुभर मुंड हला पादुका पादुका बैजंतीर गंडीटा हला हारो हारो ताले बैजयंती मुंड कौस्तुभ गंडी जे केउ आड़े गला तेबे सिना जमी जीव बड़ा जीवा दो पाला कानीरे गोठी पड़िला लो समुदी मोहर दी वर्ष जाए दे न पारिबटी उत्तर कौस्तुभ गंडी बैजंती मुंड केउ आड़े जीव दरबारे मोर समुदी कहिब वंश बुड़िला इंद्रद्युम्न राजा गुंडीचा ठिया इंद्रद्युम्न कहूँ प्रभु मो वंश बुड़े दे गुंडीचा उत्तर दूच कहला प्रभु तू एड़े हत्या मां बोली किए हे डाकिब मोते प्रभु नारायण मंगल बाप धन नीलमणि रे मां बोली किए डाकिब मोते बाप धन नीलमणि रे मु काहाकू पोछिबी कानी पणते बाप धन नीलमणि रे मां बोली किए डाकिब मोते बाप धन नीलमणि रे धरीगला हृदय आपण मानकर इंद्रद्युम्नर भार्या गुंडीचा हृदय रु कलिजा दोहली गला कहला होई रे तू एड़े कृत धन तू एटा एड़े बेईमान तोते ठाकुर करिकी हृदय मु बसैछि तू मो चेर काटिबा बोलू तोते धर्म सहीबनी खंडिया आईजा तू जदि छाड़ी छतिया को जीवु मो वंश तो बुड़े देलु आमर पूजा किए करियो आमर श्राद्ध आमको किए पिंड पकेइबो किए दबो ना एइथिबे मन दुख करिस मु कथा दउछि तो वंश बुड़ी गले भी मालो मु तोर पुओ हे तोरी पूजा करी तोरी श्राद्ध देवी ना सत कहूँ ना हो ना जदि सत मु आगे नियम कर यही वर मागु अच्छी ब्रह्मांड गोसाई ब्रह्मांड गोसाई क्षेत्र छाड़ी के चाली जीवु नाही श्री क्षेत्र छाड़ी केबे चाली जीवु नाही बोला प्रभु एतिकी बर दे श्री क्षेत्र केबे छाड़ी की जीवुनी रात्र 5 घड़ी जाए तो को बाट पड़ी थीव तो को बाट पड़ी थीव खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखीव खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखीव खाऊ भुंजु जगन्नाथ
ବରଦେ ରାତି 5 ଘଡ଼ି ଯାକେ ତ କବାଟ ପଡ଼ିଥବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତ ମୁହଁରେ ଏଡ଼େ ଅବିବେକ ଅବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦା ସିନା ବହି କଳଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦା ସିନା କହିଲା ତୋ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ରହିବନି ସଦାବେଳେ କଳଙ୍କ ତୋ ଦେହରେ ବୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। କଥାଟା ଅଲଗା ମାର୍ଗକୁ ଗତି କରୁଛି ରେ। ଠିକ ଅଛି ତୋ ମୁହଁରେ କଳଙ୍କ ବୋଳା ହେଇଯିବ ତୋ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ରହିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ନୁହଁ ବଢିଆ ସାର୍ଟ ତ ପିନ୍ଧିଛ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନନ୍ଦିନୀ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଜୟ ହେ ନନ୍ଦିନୀ ଈଶ୍ୱର କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ ମହିମା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇଛ ବାହ ବାହ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଆମର। ତ ଦେହ ହେଇଥିବେ ଜମା ଝଡୁନି। ହଉ 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 ସଜନ ବର୍ଗେ କହିଲା ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କହିଲା ଜୀବନରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ କହିଲା ଗଳା ଧକ୍କା ବାଜୁଥିବ ତୋର ଗ୍ରୀବାରେ ওহি অভিশাপ নিয় প্রভু পিদিবারে ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ଖାଲି ଗଳା ଧକ୍କା ଦୁଢେଇ ବାଜିବ ନାଇଁ ଗଳା ଧକ୍କା ବାଜିବ। ଗଳା ଧକ୍କା ମରା ଯାଉଥିବ ପୁଣି ତାର ପାଶେ ଆସି ପଶି ଭୂଷରଣ ଏହି ମୋର ଅଭିଶାପ ଜଗ ନାଥ ଘେନ ଏହି ମୋର ଅଭିଶାପ ଜଗ ନାଥ ଘେନ ଏହି ମୋର ଅଭିଶାପ ଜଗ ନାଥ ଘେନ। ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବେକା ଧକା ଖାଉଥବୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥବୁ। ହଉନି ଯୋଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଠେଲୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପିଲା ପେଲୁଛନ୍ତି ଠେଲୁଛନ୍ତି ପେଲୁଛନ୍ତି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମହାପୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ ହଁ ରେ ମା ତଥାସ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ମରଣ ହେଲା 18ଟା ପୁଅ ମରିଗଲେ। 18ଟା ପୁଅ ହେଲେ 18 ନଳା। ଆଉ ଏ 18 ନଳା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାପା ହିସାବରେ ଛୋଟିଆ ନଳା ହେଇକି ରହିଲା। ଆମେ କହି 18 ନଳା କିନ୍ତୁ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ବାପା ହଉଛି 19ଟା। 19 ନଳାକୁ 18 କାହିଁ କହୁଛେ ନା ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛେ 18 ବାପା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଶିକି 19ଟା ନଳାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। କହିଲା ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗିଲା ବିଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦକ୍ଷିଣା ଯଜମାନ ଦିଅ ମାଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ଦରବାରେ ଆସିଦେବେ ମୋ ଯଜମାନ ସିନା। ଜୟ
জয় জয় জগন্নাথ হে হটিয়া ঠাকুর জয় জয় জগন্নাথ হে নবকলে ওর চরণার বিন্দ ভক্তিরস্তু নারায়ণ কৃপা করন্তু প্রভু মঙ্গল করন্তু সর্বারিষ্ট শান্তি হোক জয় জয় জগন্নাথ হে হটিয়া ঠাকুর ভকত পাইব হিত হে নবকলে ভর বিদায়র বেল সিনা ব্রাহ্মণ হইলা ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ବିଦାୟ ମାଗିଲା ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ହୋ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ অপ্রাকৃত প্রেম মূর্তি হো জয় রাধা হরে অব্যক্ত লীলাকু ব্যক্ত কল অবতরে আদি অনাদি কারণ সগুণ নির্গুণ আত্মা রাম সনাতন ব্রহ্ম নিরূপণ রহ